Good morning kakabsat. So aldaw iti Domingo. Time check 6:30 AM. So umay kami agibandea iti mais ni Uncle Bubot Blanse. O shout out kanyam Uncle Bubot Blanse yan. Siyempre kadwak. Ano nga mabalin nga awan dito. Sidekick. Ni my best friend may kumpare. Ayan. Puging-pugi. Imbes nga resdemi ko matatakabsat ke adamot nagpatrabaho. Sayang mo tigundaway. Kini talaga bitak ti bulsa mi. Pagpag nantay kakabsat ni waig. Dati yung kunada nga dating daan. Oh, shout out dagiti padak ni Ilocanos. Anyo kumalipilipatan nga suportaan iti kapwa Ilocano. Ayan. So kablawan kay man iti naimbag nga bigat. Aldaw malem wenno rabi no anyaman iti ayan yung nga pasit iti lubong kakabsat. Ket sapay la ko mata agnanayon tayo nga nasalungat. Ken napigsa nga mangan. Alright. Maditi kim po nakakabsat ni. Magdan sa manin inawon ng abagyaw. Dapat kumamot ka. Iya dayo na palang tapno makabilag mo't dagiti. Farmers tayo. Kunay. Arig da nga dawaton ditigi presyo iti pagay kin maisang. Mabain lang dagiti mang aggat-gatang dawaton dan. Da pala bain damag. Nasutngot palang kakabsat ni. Di background may waig. Dandanom ti pagpagnan mi kakabsat ni. Nyama ko naman kumpare. Sige. Cut out. Gigi ang subsubaktakin ni Idol. So dinalawsan dati waig kakabsat yun. Winayanda. Dati pakpak ni da nga masalapon tapno mayat iti pagnan. Ayan. Putdukon kakabsat dagiti kwan. Putdukon kakabsat ti dayto nga video. Dandani kami makadano na. Thank you so much sa walang sawang suporta.